وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمرو بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه فسأله كم خراجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم ل17 و19 و21. وبه قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. نعم. تقديم كله يا شيخ. نعم. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah dan kita sudah sampai di bab yang ke-50 yaitu bab berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari bab ini yaitu dari Ali bin Hujrin menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Humaid, ia berkata, Anas bin Malik pernah ditanya tentang penghasilan juru bekam. Maka Anas menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam, beliau dibekam oleh Abu Thaibah. Beliau memberinya upah 2 sok makanan. Beliau juga berbicara kepada majikannya agar meringankan kharajnya, yaitu upetinya. Beliau juga bersabda, sebaik-baik obat yang kalian gunakan adalah bekam, atau berbekam adalah obat yang paling baik bagi kalian. Hadis selanjutnya dari Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud menceritakan kepada kami, ia berkata, Warqa bin Umar menceritakan kepada kami dari Abdul A'la, dari Abu Jamilah, dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memerintahkanku agar berbekam. Lalu aku memberikan upah kepada tukang bekamnya. Hadis selanjutnya dari Harun bin Ishaq al-Hamdani menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdah menceritakan kepada kami dari Sufyan al-Thawri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam pada titik al-Akhda'ain, yaitu titik bekam yang terletak pada 2 urat di samping kanan dan kiri, urat leher maksudnya. Dan di antara 2 pundaknya, beliau juga memberi upah kepada tukang bekamnya. Seandainya upah bekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberikannya. Hadis selanjutnya dari Harun bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata, Abduh menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Layla, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil seorang tukang bekam, lalu ia membekam beliau dan beliau bertanya kepadanya, berapa kharajmu, yaitu upetinya. Maka ia menjawab 3 sok. Lalu beliau membatalkan atau menguranginya 1 sok, kemudian memberikan upahnya. Hadis selanjutnya dari Abdul Quddus bin Muhammad al-Atha al-Bas
menceritakan kepada kami ia berkata Amr bin Asim menceritakan kepada kami ia berkata Hammam dari Jarir bin Hazm menceritakan kepada kami keduanya berkata Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW berbekam pada bagian al-akhda'ain dan al-akhda'ain wal kahil. Nah, dan kahil yaitu titik di antara kedua bahu agak menonjol di bagian paling atas punggung yang bersambung dengan leher. Beliau biasa berbekam pada tanggal 17, 19 dan 21. Hadis selanjutnya dari Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami ia berkata Abdul Razak menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas bin Malik Rasulullah SAW pernah berbekam ketika sedang ihram di Malal yaitu tempat antara Mekah dan Madinah pada punggung telapak kakinya. Nah, باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. Baik, bab selanjutnya yaitu bab nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dari Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi dan yang lainnya menceritakan kepada kami mereka berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda aku memiliki beberapa nama aku adalah Muhammad dan aku juga Ahmad aku adalah Al-Mahi yang dengan perantara diriku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hashir karena manusia dikumpulkan di atas kakiku dan aku adalah Al-Aqib yakni tidak ada lagi nabi setelahku. وفي قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. Dari Muhammad bin Tarif Al-Kufi menceritakan kepada kami ia berkata Abu Bakar bin Ayyas menceritakan kepada kami dari Asim dari Abu Wa'il dari Hudzaifah ia berkata aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu jalan di Madinah lalu beliau bersabda aku Muhammad aku Ahmad aku Nabiyur Rahmah yaitu Nabi pembawa rahmat dan aku Nabiyut Taubah Nabi yang mengajak untuk bertaubat dan aku Al-Muqaffa yang datang mengikuti jejak para Nabi sebelumnya dan aku Al-Hashir dan Nabiyul Malahim yakni Nabi yang mengalami beberapa peperangan. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم بن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم بن عن زر عن حذيفة. Dari Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami ia berkata An-Nadr bin Sumail menceritakan kepada kami ia berkata Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Asim dari Zir dari Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafal dan makna yang semisal. Demikian yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Asim dari Zir dan dari Hudzaifah. Nah, قال الترمذي عليه رحمة الله باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. Baik, bab selanjutnya yaitu bab kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami ia berkata Abul Ahwas menceritakan kepada kami dari Simak bin Harbin ia berkata aku mendengar An-Nu'man bin Bishr berkata bukankah kalian dapat makan dan minum sekehendak hati kalian sungguh aku telah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mendapati kurma jelek sekalipun untuk mengisi perutnya.
وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. Dari Harun bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdah menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, sesungguhnya kami keluarga Muhammad SAW pernah selama sebulan tidak menyalakan api atau makanan, tidak masak makanan, tak lain hanyalah kurma dan air. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار قال حدثنا سالم بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قول ورفعنا عن بطوننا عن حجر كان أحدهم يشد في بطن الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. Dari Abdullah bin Abi Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata, Sahal bin Aslam menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Mansur dari Anas dari Abu Talha, ia berkata, kami para sahabat pernah mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah SAW dan kami mengganjal perut kami dengan satu batu. Namun Rasulullah SAW mengganjal perut beliau dengan 2 batu. Abu Isa berkata, At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadis gharib, dan dari hadis Abu Talha kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Maksud dari perkataannya yakni dan kami mengganjal perut kami dengan satu batu ialah salah seorang dari mereka mengikatkan sebuah batu pada perutnya karena kepayahan dan kelemahan karena lapar. Nah. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشعر ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفدي بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيدي من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحنا ذات دبر فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتاني سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة وإلا وله بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تعلو خبالها ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. نعم. Dari Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Adam bin Abi Ayyas menceritakan kepada kami, ia berkata, Syaiban Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Umair menceritakan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah pada waktu yang tidak biasanya beliau keluar, dan tidak ada seorang pun yang bertemu dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemui beliau, maka beliau bertanya, apa yang membuatmu datang, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku keluar untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat wajah beliau dan mengucapkan salam kepada beliau, tidak lama kemudian datanglah Umar, lalu beliau bertanya, apa yang membuatmu datang, wahai Umar? Umar menjawab, karena rasa lapar, wahai Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku juga merasakan sedikit lapar. Lalu mereka pergi ke rumah Abu Haisam bin At-Tayhan Al-Ansari. Ia adalah seorang lelaki yang mempunyai banyak pohon kurma dan kambing, tapi dia tidak mempunyai pelayan. Namun mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, tidak menemukannya. Lalu mereka bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Istrinya menjawab, ia sedang mengambil air untuk kami. Tidak lama mereka menunggu, datanglah Abu Haisam dengan membawa tempat air yang berisi air penuh, lalu meletakkannya. Kemudian ia datang dan mendekap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bersumpah rela mengorbankan bapak dan ibunya demi beliau. Kemudian ia pergi bersama mereka menuju kebunnya dan menghamparkan tikar untuk mereka. Lalu ia pergi menuju sebuah pohon kurma dan kembali dengan membawa setangkai kurma lalu meletakkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa engkau tidak memilihkan kurma basahnya untuk kami? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin kalian sendiri yang memilih kurma basah, yaitu rutab, dan kurma mudanya. Lalu mereka makan kurma dan minum dari air tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ini termasuk kenikmatan yang akan ditanyakan kepada kalian kelak pada hari kiamat. Tempat berteduh yang dingin, kurma basah yang lezat, dan air tawar. Lalu Abu Haisam pergi untuk membuatkan mereka makanan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menyembelih kambing yang ada air susunya. Oleh karena itu Abu Haisam menyembelih kambing betina yang berumur 4 bulan atau kambing jantan berumur belum sampai 1 tahun. Setelah siap, ia membawanya kepada mereka, lalu mereka makan. Rasulullah SAW bertanya kepada Haisam, apakah engkau mempunyai pembantu? Abu Haisam menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, jika nanti kami mendapat tawanan, datanglah menemui kami. Ternyata Rasulullah SAW mendapat 2 orang tawanan saja. Abu Haisam pun datang menemui beliau. Rasulullah SAW pun bersabda, pilihlah salah seorang dari mereka. Abu Haisam menjawab, ya wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang diminta nasihat adalah orang yang dipercayai. Pilihlah tawanan yang ini, sebab aku melihat ia mengerjakan sholat. Jagalah dia baik-baik. Kemudian Abu Haisam pulang dan menceritakan kepada istrinya mengenai perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Istrinya berkata, engkau belum meraih kebaikan yang sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kecuali jika engkau memerdekakan tawanan itu. Abu Haisam berkata, kalau begitu ia merdeka atau bebas.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga seorang khalifah pengganti kecuali memiliki dua teman karib, yaitu satu teman karib yang menyuruhnya pada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, dan teman karib lain yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan baginya, dan siapa yang dihindarkan dari teman yang jahat maka dia telah terjaga. Nah, وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله تعالى لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي رضي الله عنه. نعم. Dari Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari Bayan bin Bishr dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Aku adalah orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Aku pernah berperang bersama sejumlah sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu tidak ada yang kami makan kecuali dedaunan dan hublah, yaitu pohon yang tidak berbuah. Hingga mulut kami luka dan buang kotoran seperti kambing atau unta. Di kemudian hari, Bani Asad mencelaku dalam urusan agamaku, yaitu sholat. Jika celaan mereka benar, maka rugilah aku dan sia-sialah amalanku. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعام العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسيا عندكم إيش؟ وشويسا صحيح. أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرى. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Dari Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, ia berkata, Sofwan bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Isa Abu Na'amah Al-Adawi menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Khalid bin Umar dan Suwais Abu Aruqat berkata, Umar bin Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan dan berkata, pergilah engkau bersama pasukanmu hingga kalian tiba di negeri Arab yang paling ujung dan negeri asing yang paling dekat dengan wilayah Arab. Maka Utbah bin Ghazwan dan pasukannya berangkat sehingga mereka tiba di Mirbat. Di situ mereka menemukan batu yang berbentuk seperti telur. Lantas mereka bertanya, apakah itu? Ada yang menjawab, inilah kota Basrah. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di depan sebuah jembatan kecil. Mereka pun berkata di antara sesamanya, disinilah kita diperintahkan berhenti. Lalu Khalid bin Umar dan Suwais Abu Aruqat menyebutkan hadis tersebut secara lengkap. Utbah bin Ghazwan berkata, aku melihat diriku dan sungguh aku adalah orang ketujuh dari 7 orang yang pertama masuk Islam. Kami pernah tidak memiliki makanan kecuali daun pepohonan yang menyebabkan tepi mulut kami luka-luka.
Aku memungut sehelai kain dan memotongnya menjadi dua bagian, satu bagian untukku sendiri dan satu bagian lagi untuk Sa'ad. Tidak ada seorang pun dari kami bertujuh itu kecuali menjadi pemimpin di sebuah negeri. Sungguh kalian akan memuji dan membanding-bandingkan para pemimpin sesudah kami. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله تعالى وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله تعالى وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال رضي الله عنه. Dari Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata, Rauh bin Aslam Abu Hatim al-Basri menceritakan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Salama menceritakan kepada kami, ia berkata, Sabit menceritakan kami dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditakut-takuti atau diteror karena Allah. Aku ditakut-takuti karena Allah ketika tidak ada seorang pun yang ditakut-takuti atau diteror. Aku disakiti karena Allah ketika tidak ada seorang pun yang disakiti. 30 siang dan malam berlalu sementara aku dan Bilal tidak memiliki makanan yang dapat dimakan manusia dan hewan kecuali sesuatu yang disembunyikan di ketiak Bilal. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفاف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. Dari Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata, Aban bin Yazid al-Attar menceritakan kepada kami, ia berkata, Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terhimpun makan siang dan makan malam dengan daging dan roti kecuali bila menjamu tamu. Abdullah berkata, sebagian mereka mengatakan huwa kasratul aidi, yaitu banyak tangan seperti adanya tamu-tamu. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك صوتي أو صوته ربما الإنترنت سبق إذن. محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخله فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. Dari Abdul bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dhi menceritakan kepada kami dari Muslim bin Jundub dari Naufal bin Iyas al-Hudari, ia berkata, Abdurrahman bin Auf adalah kawan duduk kami dan ia adalah kawan duduk yang terbaik. Suatu hari ia mengajak kami dan ketika kami telah masuk rumahnya, ia masuk dan mandi. Kemudian ia keluar dan dihidangkanlah untuk kami mangkuk yang berisi roti dan daging. Ketika makanan itu diletakkan, Abdurrahman menangis. Aku bertanya, wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan dunia tanpa pernah merasa kenyang dengan roti gandum. Begitu juga keluarga beliau. Andai saja kita diakhirkan untuk mendapatkan semua ini demi sesuatu yang lebih baik bagi kita. Andai saja kita diakhirkan untuk mendapatkan semua ini demi sesuatu yang lebih baik bagi kita. هكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربما الإنترنت أصلا. نعم شيخ. أما berarti keputus ini ya. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما Sudah. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنه يوحى اليه وبالمدينه 10 وتوفي وهو ابن 63. Baik, kita masuk di bab yang selanjutnya, yaitu bab umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dari Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami, ia berkata, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata, Zakaria bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah setelah diberi wahyu menjadi nabi selama 13 tahun, sedangkan di Madinah selama 10 tahun, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Jaringannya bagus. فكوس بسم الله هدوء. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وبكر وعمر وأنا ابن 63. نعم. Dari Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Amir bin Sa'ad, dari Jarir, dari Muawiyah, bahwasannya ia mendengar Muawiyah berkhutbah. Ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada usia 63 tahun. Abu Bakar dan Umar juga begitu, dan aku saat ini berusia 63 tahun. وبه قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. Dan Husain bin Mahdi al-Basri menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Razak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada usia 63 tahun. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحزاء قال أنبأنا عمار مولى بن هشام قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. Dari Ahmad bin Mani dan Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Khalid al-Hadza. Ammar maula Bani Hashim menceritakan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 65 tahun. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي رجلا. نعم. Dari Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Abban menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Mu'ad bin Hisam menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Dhaghfal bin Hanzalah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada usia 65 tahun. Abu Isa berkata, Dhaghfal tidak kami ketahui mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia adalah
seorang laki-laki biasa. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Dari Ishaq bin Musa al-Ansari menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'an menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik bahwasanya ia mendengar Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perawakannya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya juga tidak kecoklatan, rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut yang beruban atau warna putih. Wa bi qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu binahwihi. Naam. Dari Qutaybah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik dengan lafal yang semisal. Al-ma'ruf anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tuwfiya wa umruhu 63 sana. Jadi riwayat yang paling masyhur, yang paling terkenal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di umur yang ke-63 tahun. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر أمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Dari Abu Amr al-Husain bin Huras, kita masuk di bab yang ke-54 yaitu bab wafatnya Rasulullah SAW. Dari Abu Amr al-Husain bin Hurais, dari Qutaibah bin Sa'id dan yang lainnya menceritakan kepada kami, mereka berkata Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, terakhir kali aku melihat Rasulullah SAW adalah pada hari Senin ketika beliau menyingkap tirai kamar beliau. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri sholat di belakang Abu Bakar. Hampir saja jamaah pada bergerak, tapi beliau mengisyaratkan kepada mereka untuk tetap di tempat mereka. Sementara Abu Bakar mengimami mereka sholat. Kemudian beliau menutup kembali tirai kamar beliau dan beliau wafat pada hari itu. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. Dari Humaid bin Mas'adah Al-Basri menceritakan kepada kami, ia berkata Sulaim bin Akhdar menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata aku menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku, atau ia mengatakan ke pangkuanku, lalu beliau meminta baskom untuk buang air kecil. Kemudian beliau buang air kecil dan setelah itu beliau wafat. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات
أو قال سكرات الموت. Dari Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Lais menceritakan kepada kami dari Ibnul Had, dari Musa bin Sarjis, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, di sisi beliau ada satu baskom berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke baskom itu, lalu mengusap wajahnya dengan air. Kemudian beliau berkata, ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan kematian, atau beliau berkata, tolonglah aku dari sakaratul maut. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبي عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Al-Hasan bin As-Sabah Al-Bazzar menceritakan kepada kami, ia berkata, Mubashir bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Ala, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku tidak ingin seperti seseorang yang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله تعالى نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. Dari Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakar, yakni Ibnu Al-Mulaiki, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat berselisih dalam hal pemakamannya. Kemudian Abu Bakar berkata, aku telah mendengar dari Rasulullah satu hadis yang tidak akan kulupakan. Beliau bersabda, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang ia sukai untuk pemakamannya. Kemudian para sahabat memakamkan beliau di tempat ranjang beliau. وبه قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. Dari Muhammad bin Bashar Al-Abbas Al-Anbari, Sawar bin Abdullah dan yang lainnya menceritakan kepada kami, mereka berkata, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Musa bin Abi Aisyah, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas dan Aisyah, bahwasanya Abu Bakar mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. في الاستيقاظ أو في السماء. Bangun atau tidur? Bangun atau tidur? أخوات السلام عليكم. بعضكم خلاص ماتي الله المستعان. وبه حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوني عن يزيد بن ابن بابنوس عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليله. Dari Nasr bin Ali Al-Jahdami menceritakan kepada kami, ia berkata, Marhum bin Abdul Aziz Al-Attar menceritakan kepada kami dari Abu Imran Al-Jawni, dari Abu Yazid bin Babanus, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar masuk ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat.
Lalu ia meletakkan mulutnya di antara kedua mata beliau dan meletakkan kedua tangannya pada dua pelipisnya sambil berkata, "Oh Nabi, oh manusia pilihan, oh kekasih." Nah. وبه قال حدثنا بشير بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان بن عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاع منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. Dari Bishr bin Hilal As-Sawaf Al-Basri menceritakan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sabit dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, pada hari ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, maka segala sesuatu di kota tersebut menjadi bersinar. Tapi pada hari ketika beliau meninggal, maka segala sesuatu di kota tersebut menjadi gelap. Belum lagi kami membersihkan tangan dari tanah. Sungguh setelah mengubur jenazah beliau, kami mengingkari hati kami. Allahu musta'an. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Dari Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, ia berkata, Amir bin Salih menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره يسمع صوت الماسحي من آخر الليل. Dari Muhammad bin Abi Umar menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, jasad beliau masih disemayamkan pada hari Senin dan malam Selasa. Beliau dikebumikan pada Selasa malam dan dimakamkan pada malam hari. Sufyan dan yang lainnya berkata, suara cangkul penggali kubur masih terdengar pada akhir malam. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. Nah. Dari Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa. Abu Isa berkata hadis ini hadis gharib. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيض عن نعيم عن أبي هند عن نبيض بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة رضي الله عنه قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم. قال فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي بالناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم. فقال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام يعني مقام الإمامة بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا
انظروا لي من أتكي عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي بهشا، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه فجاءه هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله تعالى فيه روحه، فإن الله تعالى لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. نعم. Dari Nasr bin Ali al-Zahdami menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata, Salama bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Nu'aim bin Abi Hindun, dari Nubaid bin Syarid, dari Salim bin Ubaid, dan ia memiliki persahabatan dengan Nabi SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW pingsan ketika sakit. Tidak lama kemudian beliau sadar kembali, lalu beliau bertanya, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, iya. Kemudian beliau berkata, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kemudian beliau jatuh pingsan lagi. Kemudian beliau sadar dan kembali bersabda, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Mendengar perintah tersebut, Aisyah berkata, ayahku adalah orang yang sangat halus perasaannya. Jika menjadi imam, ia akan menangis sehingga ia tidak mampu. Alangkah baiknya jika engkau memerintahkan orang lain. Rasulullah SAW pingsan, kemudian sadar dan berkata, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Sungguh kalian seperti sahabat-sahabat Yusuf dalam hal menunjukkan apa yang bertentangan dengan isi hati. Lalu Bilal diperintahkan, lalu ia mengumandangkan azan, dan Abu Bakar diperintahkan dan ia menjadi imam sholat. Ketika itu Rasulullah merasakan sakitnya berkurang, maka beliau berkata, carilah orang yang bisa memapahku.
Lalu datanglah Barirah bersama seorang laki-laki dengan dipapah kedua orang itu. Rasulullah keluar rumah. Ketika Abu Bakar melihat beliau keluar, ia hendak mundur. Tapi Rasulullah SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Abu Bakar pun mengimami sholat hingga selesai. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat, pasti akan kutebas ia dengan pedangku ini. Para sahabat adalah kaum ummiyun, tidak pernah ada nabi di tengah-tengah kaum seperti mereka sebelum Rasulullah. Karena itu mereka hanya diam dan tidak melakukan apapun. Mereka berkata, wahai Salim, pergilah ke sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar, dan panggillah ia. Aku pun menemui Abu Bakar yang sedang berada di dalam masjid. Aku menghampirinya sambil menangis terisak-isak. Ketika Abu Bakar melihatku, ia bertanya, apakah Rasulullah telah wafat? Maka aku sampaikan kepadanya bahwa Umar berkata, siapapun yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah wafat, pasti akan kutebas ia dengan pedangku ini. Mendengar perkataanku, Abu Bakar berkata, ayo kita pergi ke sana. Aku pun segera pergi bersamanya. Ketika kami tiba, para sahabat tengah berkerumun di kamar Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berkata, wahai para sahabat, beri aku jalan untuk lewat. Mereka pun memberinya jalan. Lalu Abu Bakar masuk dan memeluk Rasulullah SAW, menunduk dan menyentuh lengan beliau. Kemudian berkata, sungguh engkau telah wafat dan mereka pun akan mati. Para sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, benarkah Rasulullah SAW telah wafat? Abu Bakar menjawab, iya. Maka para sahabat tahu bahwa ia berkata benar. Mereka kembali bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah SAW akan disolatkan? Ia menjawab, iya. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Ia menjawab, sebagian orang masuk, bertakbir, berdoa, melaksanakan salat jenazah, kemudian keluar. Setelah itu sebagian lagi masuk, bertakbir, melaksanakan salat, berdoa, lalu keluar. Demikian seterusnya hingga semua orang dapat masuk dan melaksanakan salat jenazah. Para sahabat bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, itu maksudnya Abu Bakar, apakah Rasulullah SAW akan dikebumikan? Ia menjawab, iya. Mereka bertanya, di mana? Ia menjawab, di tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh beliau. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ruh beliau kecuali di tempat yang baik. Mendengar itu para sahabat pun tahu bahwa Abu Bakar berkata benar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar jenazah Rasulullah SAW dimandikan oleh keluarga beliau. Para sahabat dari kalangan muhajirin berkumpul dan merundingkan sesuatu. Mereka berkata, mari kita temui saudara-saudara kita dari kalangan Ansor. Kita libatkan mereka dalam musyawarah ini. Kaum Ansor berkata, kami akan memilih pemimpin kami sendiri dan kalian akan memilih pemimpin kalian sendiri. Maka Umar bin Khattab berkata, siapakah yang memiliki tiga hal ini, sedang dia adalah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapakah di antara mereka berdua? Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setelah itu Umar memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Maka orang-orang pun ikut membaiatnya dengan baiat yang baik dan indah. Nah. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة. Dari Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Az-Zubair Syekh Bahili Qadimu Basrin menceritakan kepada kami, ia berkata, Sabit Al-Bunani menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut, Fatimah berkata, betapa pedihnya wahai ayahku. Rasulullah SAW menjawab, setelah hari ini tidak akan ada lagi
rasa sakit yang diderita oleh ayahmu. Sungguh telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan dapat dihindari oleh siapapun. Pertemuan pada hari kiamat akan dalam kebaikan atas izin Allah. وبه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطا من أمتي أدخله الله تعالى بهم الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقا؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي أن يصابوا بمثلي صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri dan Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdul Rabbah bin Barik al-Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar kakekku Abu Ummi Simak bin al-Walid bercerita, ia mendengar Ibnu Abbas bercerita bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki dua orang faratan, yaitu dua anak yang meninggal lalu ia sabar dan ikhlas dari kalangan umatku, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Lalu Aisyah berkata, bagaimana dengan umat Anda yang memiliki seorang farad? Beliau bersabda juga, bagi siapa yang memiliki satu farad, yaitu satu anak yang meninggal lalu ia orang tuanya sabar dan ikhlas. Kemudian beliau bersabda, wahai muwafaqah, yaitu wanita yang mendapatkan taufik. Aisyah berkata, lalu bagaimana dengan umat Anda yang tidak memiliki farad? Beliau bersabda, maka akulah farad bagi umatku, mereka umatku tidak akan tertimpa musibah yang lebih keras daripada musibahku. نقف بإذن الله تعالى ونلتقي في العصر إن شاء الله تعالى. على صباح كما تحبون، لكن أظن في العصر أفضل، ساعة واحدة. Nah. Mau dilanjut asar atau besok pagi? Gimana? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. اتفقوا ثم علينا. نعم شيخ. تريد في العصر مرحب، تريد بعد الفجر مرحب، اتفقوا وأخبروا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi riwayat